देखो सर पे इमामा बांधो, खुद को पहचानो तो सब कुछ अब भी संवर सकता है। दुश्मने दी का शीराजा अब भी बिखर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान दुश्मने दी का शीराजा अब भी बिखर सकता है। बुलंद आवाज से हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा पीछे वाले पढ़िए जरा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम इस जामिया अरबिया इस्लामिया के असातिज़ा व मुदर्रिसीन को सलामत रखे। इन्होंने मेहनत की, आप हजरात ने इनके साथ मेहनत की और ये जलसा सजाया। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। इस जामिया को दिन दुगना रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आइए ज़्यादा मैं तमहीदी कलिमात नहीं बांधता हुआ तकरीर ही शुरू कर देता हूँ। हम तो हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तवज्जो चाहूँगा, थोड़ी देर में तकरीर करूँगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं आपको एक मैसेज पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला बंद कर दिया जाता है। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता, अब वो ज़कात नहीं निकाल सकता, अब वो हज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन बंदा अगर 3 काम दुनिया में छोड़ जाए तो उसका सवाब बराबर उसको कब्र में पहुंचता रहेगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहला कौन सा है? इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। पहला है सदक़े जारिया। अगर मरने वाला सदक़े जारिया छोड़ जाए, अब मेरे भाई ये सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया है अगर तुमने मस्जिद बनवा दी, आपने यह मदरसा बनवा दिया, मस्जिद या मदरसे में आपने लाइटिंग का इंतज़ाम कर दिया, गर्मी आ रही है पंखों का इंतज़ाम कर दिया, आपने एसी का इंतज़ाम कर दिया, ठंडे मशरूब पानी का इंतज़ाम कर दिया, तो जब तक ये मदरसा या मस्जिद दुनिया में कायम रहेंगी, जो इंसान ये काम करेगा अल्लाह ताला उसका सवाब मरने वाले को बराबर कब्र में पहुंचाता रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक उसका सवाब मरने वाले को कब्र में पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही। हाशिम साहब, या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिसके जरिए से लोग फायदा उठाएं। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसके जरिए से लोग फायदा उठाएं। अब आप पूछेंगे हजरत इसके बारे में थोड़ी वजाहत मतलूब है, तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने किसी को पानी पीने का मसला बता दिया, पानी पीने का तरीका बता दिया, या किसी को ज़कात के अहकाम सिखा दिए, या किसी को हज के अहकाम सिखा दिए, या आपने किसी को अत्तहियात पढ़ना सिखा दिया, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सिखा दिया, कसम खुदा की आपने किसी को उम्रे के मसाइल बता दिए, तो जब तक ये सिलसिला, या आपने किसी को आलिम दीन बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया, जब तक ये इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा तो मरने वाले को बराबर कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाहु अकबर। इल्म का मामला है ये, तो इल्म का सिलसिला आगे पहुंचने से सवाब मिलता है कब्र के अंदर मुर्दे को। बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इस तनाजुर में अगर हम आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअज्जिद मिल्लत ताहिरा मुजद्दिद आज़म आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की अगर हम जिंदगी का मुताला करें तो उनकी कब्र पे तो करोड़ों रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल होती होंगी। वो कैसे? इसलिए कि 1400 किताबें लिखकर जिन्होंने दीन और सुन्नियत का इतना बड़ा काम किया है, जिन्होंने शख्सियत पर भी काम किया है, सदुल्लाह फाजिल को बनाकर किसने दिया है, जिन्होंने जामिया नईमिया मुरादाबाद के अंदर कायम किया है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी, जिन्होंने बहारे शरीयत इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया ये किसने दिया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। शेर बेशई अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हशमत अली खां, जिन्होंने वहाबिया दयाबिना से मुनाज़रे कर करके इस्लाम और सुन्नियत को फरोग दिया है, ये किसने हमें इतनी शख्सियत अता की है? तो कहना पड़ेगा ये कोई और नहीं बल्कि बरेली का ताजदार आला हजरत की देन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा जामिया इस्लामिया रज़विया सरजमीने डामगर और मैं अहले सुन्नत जिक्र मुस्तफा ना जश्ने दस्तारबंदी नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे बोलो यार, आला हजरत के नाम पे नहीं बोलोगे तो फिर किसके नाम पे बोलोगे? सुभान अल्लाह, सनातन सुन्नी हो ना तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिन्होंने फतवा और रज़विया शरीफ इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया हमें दिया है, तो बताओ उनकी कब्र पे कितनी रहमत और अनवार की बारिशें नाजिल होती होंगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। ये मदरसा है, मदरसा अरबिया इस्लामिया, इसकी बिल्डिंग चमक रही है। मदरसा इस्लामिया रज़विया, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला दिन दुगनी चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। इन मुफ्तियाने किराम के चेहरे देखिए, कितने खिले हुए चेहरे हैं इनके। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनकी मेहनतें हैं। मुफ्ती शाहनवाज हैं, मुफ्ती शहादत हैं, कारी अब्दुल वारिस हैं, दीगर उलमाए अरबाबी मिंबर यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला हर लाहिक होने वाली परेशानी से दूर फरमाए। बोलो जोर से आमीन। ये मदरसे, इनमें अपने बच्चों को दाखिल कराओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। मेरे भाइयों, इन मदरसों में अहले सुन्नत के इदारे हैं ये। इन मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल कराओगे तो तुम्हारा बच्चा टनाटन सुन्नी बनेगा, और अगर दूसरे मदरसों में दाखिल कराओगे गैरों के, तुम्हारा बच्चा सुलह कुल्ली बन सकता है, तुम्हारा बच्चा जो है वहाबी देवबंदी बन सकता है। लेकिन इन मदरसों में अगर अपने बच्चों को दाखिल कराओगे, मसलके आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग बनता नजर आएगा, और जमाने में तालीमात आला हजरत को आगे बढ़ा हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर आएगा। इन मदरसों में बच्चों को दाखिल कराओ। मेरे भाइयों, बनाओ बच्चों को जरा हाफिज कुरान। माशाअल्लाह 12 बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जो खुश नसीबी नहीं है तो क्या है, और बताओ जरा। अरे 12 बच्चे हैं ना, 12 बच्चे माशाअल्लाह फारिग हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो 10 ऐसे लोगों को शफात करके जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, वो हाजी 70 लोगों की शफात करेगा। और एक शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया है, 50 लोगों की शफात करेगा। और उलमाए किराम तो बेशुमार लोगों की शफात करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहिए। आज जमाना क्यों पीछे है, उलमा के पीछे क्यों पड़ा है, इन मदरसों के पीछे दुनिया की नजर क्यों है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? आज जो है शैतान और ज़ुर्रियत शैतान ये चाहती है तुम्हारे बच्चे आलिम ना बने, तुम्हारे बच्चे मुफ्ती ना बने, तुम्हारे बच्चे कारी ना बने। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हो, तुम सिर्फ अपने बच्चों को लायर बनाते हो, तुम सिर्फ अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हो, अपने बच्चे को मास्टर बनाते हो। मैं मना नहीं करता हूं, इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम तरक्की याफ्ता मजहब है। इस्लाम कहता है अपने बच्चों को दीन की, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लायर इंजीनियर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, सब बनाओ। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, डोम घर के जिंददिल मुसलमानों, अगर अपने बच्चे को तुमने सिर्फ ओनली सिर्फ डॉक्टर बनाया और दीन की तालीम नहीं दी, तो जितना बड़ा उसका ओहदा होगा, 60,000 रुपए उसकी तनख्वाह होगी, 2 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी, तो माँ बाप जो है उससे बात करने में झिझकेंगे, उससे दबे दबे लफ्जों में बात करेंगे, और उससे डर लगेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर जो है, मेरा बच्चा इंजीनियर जो है, मेरा बच्चा वकील जो है, कहीं अगर मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली तो कहीं मेरा बच्चे मुझसे नाराज होकर के ना बैठ जाए। क्यों तुम ऐसा काम कर रहे हो कि अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया की तालीम देते हो? कसम खुदा की दुनिया की तालीम भी दो। अगर दुनिया की तालीम सिर्फ दोगे तो जितने बड़े उनके ओहदे होंगे, तुम उनसे बात करने में तुम्हें डर लगेगा। लेकिन दुनिया के तालीम के साथ साथ अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओगे तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर दुनिया की तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को अगर तुम आलिम रब्बानी बनाओगे तो तुम्हारे हाथों को भी चूमेगा। अगर दुनिया की तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को मुफ्ती इस्लाम बनाओगे तो वो तुम्हारे पैर भी चूमेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पैरों को भी चूमेगा।
اس لیے میرے بھائی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو. سبحان اللہ. دین کی تعلیم بھی ضروری ہے اس لیے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا کا علم ضروری ہے, لیکن ہمیں جو ہے آخرت سمجھنے کے لیے آخرت کا علم ضروری ہے, دین کا علم ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شیطان اور ذریت شیطان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا بچہ عالم بن جائے. ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے عالم دین کا مرتبہ کیا ہے. ذرا سنو میری طرف دیکھو. حدیث پاک میں ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا. کس نے فرمایا؟ زور سے بولو ذرا. نبی نے فرمایا العالم افضل من عابد. سبحان علماء اللہ. کرام میری حمایت فرمائیں گے, دعائیں چاہوں گا. عطا ہو. عالم جو ہوتا ہے عابد سے افضل ہوتا ہے. زور سے بولو ذرا. کس سے افضل ہوتا ہے؟ زور سے بولو ذرا. عابد سے, عبادت گزار سے. اب آپ پوچھیں گے سید صاحب قبلہ عالم عبادت گزار سے افضل کیسے ہے؟ اب جو عابد ہوتا ہے شب زندہ داری کرتا ہے, جو عابد ہوتا ہے تسبیح پڑھتا ہے, تحلیل کرتا ہے, اس کے علاوہ درود پاک پڑھتا ہے, تسبیح و تحلیل کرتا ہے, پوری رات نفل نماز پڑھتا ہے, تو یہ عابد سے عالم افضل کیسے ہے؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائی, نقطہ دینا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو عابد تو پوری رات عبادت کرتا ہے, لیکن عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں. عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ تسبیح و تحلیل نہیں کرتے ہیں. عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ 100 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں. عالم صاحب کیا کرتے ہیں سننا چاہتے ہیں؟ عالم صاحب تو صرف فتویٰ لکھتے ہیں. عالم صاحب تو صرف درس و تدریس کرتے ہیں. عالم صاحب تو درسگاہ میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے ہیں. عالم صاحب تو قرآن پڑھاتے ہیں. عابد پوری رات عبادت کرتا ہے. تو اس عابد سے یہ عالم افضل کیسے ہے؟ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اس لیے افضل ہے کہ عابد نماز پڑھتا ہے اپنے لیے, عابد روزہ رکھتا ہے اپنے لیے, تسبیح پڑھتا ہے اپنے لیے, تحلیل کرتا ہے اپنے لیے, اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت پانے کے لیے. لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے, مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے. مصطفیٰ کی امت میں جو ہے بدعمالیاں بھی ہے, مصطفیٰ کی امت میں جو ہے بد اعتقادیاں بھی ہے, بد عقیدگیاں بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بد عقیدگی کیسے ہے؟ رافضیت ہے, چکڑالویت ہے, قادیانیت ہے, شیعیت ہے, منہاجیت ہے. تو مصطفیٰ کی امت کا جو عالم ہے کبھی فتوے سے, کبھی مسئلہ بتا کر, کبھی تقریر کے ذریعے سے اس امت کو گمراہی سے بچاتا ہے. اسی لیے عالم کی عابد پر وہ فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ یہ سبحان عالم اللہ. کی زندہ باد فضیلت ہے زندہ عابد باد. پر. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ جی. یہ فضیلت ہے عالم کی. تو عالم جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی امت کو کبھی فتوے سے بچاتا ہے, کبھی تقریر سے بچاتا ہے یار, کبھی جو ہے حدیث سے پاک سنا کے بچاتا ہے, بد عقیدگی سے بچاتا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ رافضیت پنپ رہی ہے, خارجیت پنپ رہی ہے, ناصبیت پنپ رہی ہے. وہ امروہے کا نام نہاد غدار مسلمان جو ہے اللہ اکبر کبیرہ جو سیدنا امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے, ظالم کان کھول کر کے سن لے, رافضیت پھیلانے والے تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ آئے. میں بھی مانتا ہوں مولا علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ آئے ہیں, لیکن علماء نے اس کو خطائی اجتہادی کا لفظ کہا ہے, اس کو خطائی اجتہادی کا جملہ کہا ہے. سن کان کھول کے بتانا چاہتا ہوں میں آپ حضرات کو, بے شک مولا علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ آئے, لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ارے زور سے بولو یار, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظالم تجھے یہ حدیث پاک نہیں پہنچی کیا؟ آقا نے فرمایا تَكُونُ لِأَصْحَابِ ذَلَّةٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِسَابِقَتِهِمْ مَعِيَّ. اے لوگو میرے صحابہ کا پیر پھسلے گا, میرے صحابہ سے لغزش ہوگی, لیکن تم اس کو گالی مت دینا, تم ان کے اوپر لعن طعن تشنیع مت کرنا. اگر ان کا پیر پھسلے گا تو اللہ تبارک و تعالی میری صحابیت کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. تو معاف کیا اللہ تعالی نے, معاف کیا رسول اللہ نے. حساب لینے والا ہے تو کان کھول کر کے سن لے. رافضیت پھیلانے والے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں 2
चौक मसला बयान फरमा दिया है। मन सब्बा मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो किसी सहाबी पर या हजरत अमीर मुआविया पर लान तान गाली देता है तो वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। बेशक बेशक जहन्नम के कुत्तों में से, अरे कुत्ता जोर है। से बोलो यार, एक कुत्ता है। अल्लाहु अकबर। तो जो राफजियत फैलाते हैं और जो ऐसा काम करते हैं, अहले सुन्नत के स्टेजों से भगाओ ऐसे लोगों को जो किसी सहाबी पे उंगली उठाएं। तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम ना अहले बैत का दामन छोड़ेंगे, हम ना किसी सहाबी को गाली देंगे। आला हजरत फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त है दरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तानो तशनी उन पर कारे फुज्जार, और हम तो बबांगे दोहल आला हजरत की जबान में बोलते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मकामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, आलमा अहले सुन्नत, मदरसा जामिया इस्लामिया, सरजमीने डोमगर, जश्ने दस्तारबंदी, खामोश है पीछे का मजमा। अरे जोर से बोल दे यार सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत से नारा लगा, अल्लाह ताला इनको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अरे आप भी बोल रहे हैं, आपके लिए भी दुआ कर देता हूँ, अल्लाह ताला आप हजरात को भी मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। तो मेरी बात तूल पकड़ जाएगी। मैं आपको समझाना ये चाहता था, आलिम जो होता आबिद से अफजल होता है। जोर से बोलो, किससे अफजल होता है? आबिद से अफजल होता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। दुआएं चाहूँगा मुफ्तियान ज़वील एहतराम की। हम ये सोचते हैं कि अब बच्चा आलिम बन जाएगा, हाफिज कुरान बन जाएगा, तो लड़की कौन देगा, रिश्ता कौन देगा, अब कहीं भूखा ना मर जाए। अल्लाह तो मेरे भाई भूखा नहीं मरेगा आलिम। जैसा खाना अल्लाह ताला उलमा को खिलाता है, ऐसा खाना कोई खाता भी नहीं है इस ज़माने में। बेशक बेशक। सही मुफ्ती शहादत साहब, जी जी। हकीकत बात है, ये अल्लाह ताला का खुसूसी फजलो करम होता है उलमाए किराम पे। अब जरा सुनो, बात आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे भाइयों। सोचते हैं अगर आलिम बन जाएगा तो इसको लड़की कौन देगा, अगर मुफ्ती बन जाएगा तो इसको रिश्ता कौन देगा, अगर हाफिज कुरान बन जाएगा तो कहीं भूखा ना मर जाए, कलील आमदनी होती है इसकी। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हदीस पाक की रोशनी में, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्नद इमाम आजम की हदीस पाक पढ़ के सुना रहा हूँ। हदीस पाक सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा पूरा मजमा जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो दला या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। इमाम आजम की शरे मुस्नद इमाम आजम से पढ़ के बता रहा हूँ, बाबू फजीलती तफक्कुही फिद्दीन, ये उलमाए किराम जानते हैं। उसमें क्या है मालूम है? किताबुल इल्म के अंदर इमाम आजम फरमाते हैं कि मैं पैदा हुआ 80 हिजरी में, सन 80 हिजरी में, और मैंने काबतुल्लाह का हज किया सन 96 हिजरी में। कितनी हिजरी में? 96 हिजरी में। फरमाते हैं मेरी उम्र 16 साल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाबू फजीलत तफक्कुही फिद्दीन से पढ़ के बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं उलमाए किराम बन जाएंगे तो बच्चा कहां से कहां चला जाएगा, उसी बात का मैं इजाला करना चाहता हूं। मेरी बात को तवज्जो फरमाइए डोमघर के जिंदतिल मुसलमानों, मेरी बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। कसम खुदा की मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग तो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से, उसी बात का इजाला करना चाहता हूं। बताओ जरा 12 फारिगीन यहां से निकल रहे हैं, उनमें कोई आलिम है, उनमें कोई हाफिज कुरान है, कोई कारी है? बताओ इतने उलमा, ये इतने हुफ्फाज़ कुर्रा इनकी मेहनतों से निकल रहे हैं। बताओ जब ये मुआशरे में जाएंगे, जब ये सोसाइटी में जाएंगे तो कसम खुदा की दीन इस्लाम फैलाएंगे। और जो दीन इस्लाम फैलाता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाबी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बात है। अल्लाहु अकबर। सुनो जरा, इमाम आजम फरमाते मेरी उम्र 16 साल। तो जो चाहूंगा मुफ्ती शहनाबाज साहब हता हो। क्या फरमाते? मेरी उम्र 16 साल। जब मैं गया मक्के में काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए, मेरे साथ मेरे वालिद हजरत साबित थे। फरमाते हैं कि मैं वहां जब चल रहा था, मेरा सफर था, तो अचानक बैतुल्लाह के सामने से एक बुजुर्ग सफेद रेश उनकी दाढ़ी, वो सामने से आते हैं।
تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت ثابت سے کہا ابا جی بتائیے تو ذرا یہ کون ہے جن کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا ہے، جن کی اتنی تعظیم اور تکریم لوگ بجا لا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے کہا بیٹے یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابا یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم کے والد نے امام اعظم سے فرمایا بیٹے یہ یہاں پر نبی کی حدیث سے پاک پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو امام اعظم کہتے ہیں میں نے بھی اپنے والد سے اجازت لی کہ ابا میں اس درس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور امام اعظم کے والد نے اجازت دے دی بیٹے تم شامل ہو سکتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب میں اس درس میں شامل ہوا تو حضرت عبداللہ ابن حارث نے حدیث پاک سنانا شروع کر دی، بولو سبحان اللہ، حدیث پاک سنانا شروع کر دی۔ وہ حدیث پاک کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا، کس سے سنا؟ زور سے بولو ذرا، اپنے نبی سے سنا، میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا، یہ سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتا ہے، جو شریعت کا علم سیکھتا ہے، جو شریعت مطہرہ کا دین سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جو ہے اس کے پرچار میں لگ جاتا ہے، مصطفیٰ کے دین کا علم اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں عبداللہ ابن حارث نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اور دین کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، بے شک اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خیال کبھی مت لانا کہ میرا بچہ بن جائے گا تو کہاں کھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کو وہ اپنے دین کا عالم بناتا ہے، جس کو دین کا علمدار بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اگر دنیا میں کوئی پسندیدہ ہے تو وہ لوگ پسندیدہ ہیں جو دین پڑھتے ہیں اور دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بالکل بات یہ درست ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ میں اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، کیونکہ آج جو ہے نا لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے، لوگ جو ہے نا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا، اس سے پہلے ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ دور ہو رہے ہیں علماء کرام سے، لیکن ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہیں سید صاحب حدیث پاک سنا رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مطلب کہ چٹکلے سننے کا، تو مجھے دو ادھر چار ادھر کی بھی آتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ پنڈال سجایا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا، مفتیان کرام نے محنت کی، تو میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی دیر میں حدیث پاک سنا کر کے چلا جاؤں۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوں، حدیث پاک واقعی آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے